आपण समस्त आम चैनल क्रिएटिव स्टूडियो स्वागत है रही न्यूज अपडेट 2343 जहाँ आप पाइपन चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छी आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा आसंता काली खूब वर्षा कारण आपणकर जो सेक्शन 32V रही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अनुसार स्टूडेंट्स मानकर जो रही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को आखिर रखी सस्पेंड करा क्लास 12 पर्यंत प्रथम द्वादश पर्यंत क्लास 2 तारीख 3 तारीख दिन सस्पेंड करा इन व्यू ऑफ रेनी इन द होल डे। ठीक है, एग्जामिनेशंस एंड सच अदर एक्टिविटीज आर नॉट बी अफेक्टेड। एग्जामिनेशन अफेक्टेड हेनी बाकी रेस्ट आप क्लास सस्पेंड फुलबाणी कंधमाल। नेक्स्ट रही आपणकर यहाँ खबर कागज आज आसंता काली एडिशन बाहर बट आज यहाँ छपा भी हो। नेक्स्ट रही आपणकर सूचना जरिया लोक मान समस्त अवगति निम्न जन दिखाई चतुर्थ श्रेणी प्रथम चतुर्थ श्रेणी उद्दिष्ट संशोधित पाठ्यपुस्तक गुड़ी विद्यालय गणशिक्षा विभाग शिक्षा निर्देशालय और राज्य गवेषणा प्रशिक्षण परिषद और ओसेपार वेबसाइट दिखाई दयाकोरी उक्त पुस्तक गुड़ी संबंध में आपण सुचिंतित मतामत दिखाई मेल आईडी टेक्स्टबुक scrt@gmail.com किंबा विद्या समीक्षा केंद्र हेल्पलाइन नंबर आप 7 दिन मध्य प्रदान करने अनुरोध कराई कहीं प्रथम चतुर्थ सरलापर पुणी पंचम अष्टम सर आप संशोधित पाठ्यपुस्तक पिला प्रिंट कर जोगे दिज्व तो से आपई समस्त बर्तमान आप थे चेक करने जो पाठ्यपुस्तक आपणकर दिखाई तार माने कॉपी दिखाई ठीक अच्छे से कॉपी गुड़िक वेबसाइट जो दिखाई सीटा आपणकर पूर्व अनुसार केते करेक्ट होते ना एवं पिला को मिलिबो नुआ बही त्रुटि शून्य बही मिलवा जाके संशोधित तथ्य आधार पाठ पढ़ा खूब शीघ्र वेबसाइट रे उपलब्ध हो संशोधित बही जोटा वर्तमान चिठी आसाची आप देखुं जेते त्रुटि देखा सेते नहीं बोली गणशिक्षा सचिव कहते किंतु वास्तव में केते त्रुटि अच्छी यार उत्तर से दे पारना। तो देखा जाओ ठीक संशोधित बही आसला आउ त्रुटि रोचे ना रोनी ना संपूर्ण संशोधित होकर आसूची एटलिस्ट हड़बड़ी करंतुनी वर्तमान जो काम कर आपण को टाइम अधिक मिलवा उचित नुहे किंतु आप मैनपावर अधिक यूज करें। ठीक अच्छे एंड बही विभ्राट समाधान में त्रुटिशून्य पुस्तक जोगे दिज्व शेष में सरकार चाप आगे हार मानले और गणशिक्षा मंत्री जो कहते आम दबू ना से जुक्ति आ रहा वर्तमान कथा हो बही एटलिस्ट प्रथम दिया सरू तापर बहीर जो एक्स्ट्रा खर्च है लोकंर टंका व्यर्थ है ताहा कहाठू भरणा करा से कथा चिंता करा। ठीक अच्छे एंड संशोधित बही केबे मिलिबो से नहीं अवश्य सरकार स्पष्ट करना तेणु 3 मास जाए गणशिक्षा विभाग कहीं चुप थिला 3 कोटी बही आउ थे चपिला बेलू शिक्षा वर्ष सरीज त्रुटि शून्य बही न आसवा जाके भूल बही पिला माने पाठ पढ़े स्थिति उपजी एवं पाठ्यपुस्तक संशोधन केमती हम कर किए वर्तमान लोक मान आह्वान कराला लोक मैंने कौन आपणकर यही कथा करने अपेक्षा कर गोटे बही आपणकर PDF 200 पेज 180 पेज गोटे पढ़े सहीटा गोटे आपणकर कमिटी फॉर्मेशन होता आपण जदि कही शिक्षक मानू किसी कमिटी नहीं करते शिक्षक मानू कहीं आप सब शिक्षक मान अयोग्य भावती सब कम आईएएस मैंने करेंगे। ठीक अच्छे एंड एवं नूतन पाठ्यपुस्तक व्यापक त्रुटि गणशिक्षा मंत्री एतला दिखाई आपणकर मधुपाटना थाना एतला दिखाई गणशिक्षा मंत्री मनुष्यकृत त्रुटि बोली एतला दिखाई एवं ओडिशा स्वाभिमान मंचर भी दाबी रही सरकार नुआ पुस्तक जोगेवाई जो समय सीमा धार्य करूँ मसे 2 मास 3 मास केते समय भर देवे ना देवे बोली वर्ष पाई एंड मंत्री इस्तफा दाबी बंद पालन नवरंगपुर जिले देखा नैतिक दायित्व नहीं गणशिक्षा विभाग विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद इस्तफा दियंतु बोली कांग्रेस दाबी कर नवरंगपुर बंद कर सचिव वर्तमान डिफेंड कर राजनैतिक व्यक्ति विशेष के आसुना एवं नेक्स्ट होती आपणकर मंत्री मंतव्य काटिले सचिव गणशिक्षा विभाग आडबाय नीति वास्तव आडबाय नीति
ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ବହି ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି କୁହାଉ ସେତିକି ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ସଚିବ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହି ମିଳୁ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା। କେଜିରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ କରାଗଲା, ମାଗଣା ଶିକ୍ଷକ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା, ଫି ଛାଡ଼ କରାଗଲା, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ଆର ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି ଆସିଯିବ ଆଶା କରାଯାଏ ଶୀଘ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିକି ମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ନାଁ ରହିଛି ତାର, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରେ, ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ରହିଛି ସେ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷାରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିବନି, ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏବଂ ନିମ୍ବୁଡ଼ାରେ ଅଟକିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଏବେ ବି ଭୁଲ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯଦି ବହି ବିଳମ୍ବ ହେବ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ? ସବମିଟିଭ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେମିତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ସବମିଟିଭ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଯେତିକି ସେମାନେ ରାପିଡ଼ଲି କାମ କରିବେ, ଯଦି ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ବହି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, ଇଟ୍ସ ଟୁ ବେଟର୍। ଏଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତାଲା ଦିଆହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ, ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାଲି ଆସିଥିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏଇଟା ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବଂ କାଲି କୁହାହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 4,200 ସମଥିଙ୍ଗ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଜି କୁହାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3,506 କୋଟି ଟଙ୍କା। କ'ଣ କହିବା କାହାକୁ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କାଦୁଅରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇନିଂ ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରପର୍ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଯେଉଁ ଉପାସରେ ପିଲାମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍କୁଲରେ, ଆର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଚାଉଳ 50 କେଜି ବସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ 40 କେଜି 42 କେଜି ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ବିଓ ଅଫିସରୁ, ଡିଓ ଅଫିସରୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ସେ ଚାଉଳ ହିସାବକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ସରିଯାଉଛି, ସେ ଚାଉଳ ବି ଆଉ ଥରେ ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରୁନି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଏବଂ ତା'ର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଦରମା ବନ୍ଦ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ କଥା। ଏବଂ ଏଠି ଚାଉଳ ସଂକଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ଗାଁରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କର 6ଟି ଅପିଲ ଖାରଜ, 6ଟି ଶିକ୍ଷକ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଆଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ମାନେ ସବୁ ଡାଟା ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ 662 ବାର କଲେଜ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କଲେ ହେବ, ବଟ୍ ତାହା ହେଇପାରୁନି। ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ, ଏଠି ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, କିଛି ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। 2 ଦିନ ଧରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ରେଲୱେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ଏଭଳି ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେଉନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ 6 ଅପିଲ ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ବହି କଥା ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ଜାଲ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆସୁଛି, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ବାର ଆସୁଛି। କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତ ଆଜି ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 5-7 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିବେ। ତେବେ 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ 5-7 ଥର ଡକୁମେଣ୍ଟାରିଜେସନ୍ ହେଇଥିବ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଖସିଗଲେ କେମିତି? ଯଦି ଖସିଗଲେ, ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ୟମ, ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତରବରିଆ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ, ରୋଗୀ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତଥାପି ଓପିଡ଼ିରେ କିଛିଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏବଂ ଆଜି ସିପେଟ୍ ବିପେଟ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବି ଆସୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି।
30 दिन पर्यंत यदि जेल रोचुंदी कौनसी मंत्री ताल निजर मंत्री पद ऑटोमेटिकली हराई देबे एने सरकार गोटे बिल आने जाउछुंदी केंद्र रे भलो जिंस एटा संसद रे किंतु कथा होजिया शासक रे जे अछि से मंत्री हुए एवं शासक रे थिबा समय रे तांको अरेस्ट करबो कि का हाथ रे ते दम अछि ठीक अछि एंड कैपिटल हॉस्पिटल डाक्टर आंदोलन दाबी जणाइले ओपीडी रोगी देखले डाक्टर माने एइरा होछि मानविकता एवं जुलाई 20 रु आरंभ हो पारे मौसुमी अधिवेशन सेंटर रे ओडिसा रे वर्तमान सुधा भी कोनोसी डिक्लेरेशन नाही एवं डाक्तर को चाकरी मिलुनी जणे नीट पे केते गंडगोल होचे अपन देखुचंदी केते कंपटीशन देखुचंदी केते जीवन जाउ देखुचंदी एते पर जण डाक्तर हबो तापर भी चाकरी नाही नेक्स्ट होइछि आपनकर कोचिंग सेंटर छाणतो एटा माने एइथि पई माने बदनाम समग्र आपनकर माने जो कोचिंग माफिया को होछि एथि पई एटा अपन भुवनेश्वर रे देखा देछि हम कोन कहबा शिक्षक छात्र संपर्क टिके टिके तो मर्यादा रखंतो एवं पुलिस एसआई नियुक्ति दाबी रे ओएस रे घेराव एवं सेति पई अक्टोबर सुधा परीक्षा पई डेट भी आसिला भद्रक जिला शिक्षा विभाग अचलावस्था गठन हेब विद्यालय नूतन कमिटी सबु 5 ब्लॉक नहांती शिक्षाधिकारी प्राय जिले रे समान स्थिति शिक्षाधिकारी नहांती ना प्रमोशन होची ना नु अपॉइंटमेंट सरकार दउछंती जन जन शिक्षाधिकारी 3-3 ब्लॉक चलाउछंती पाठ्यपुस्तक रे त्रुटि प्रतिवाद नवरंगपुर बंद जहाँ उपर आम देखुले एवं ता सहित विद्यालय परिदर्शन कर नरसिंह मिश्र भित्ति एवं विकास अणशिक्षक पदवी प्रस्तुत देइछंती तो कथा होची आगु इलेक्शन अच्छी आप बट आपण कहीं आपण अंचल गोटे स्कूल ना बहुत सारा स्कूल अच्छी जोठी विभिन्न भित्तिभूमि अभाव अच्छी शिक्षक अभाव अच्छी से कथार स्वर कहीं उत्तोलन करना अक्टोबर सुधा एसआई परीक्षा करा जहाँ चित्र आप देखुं अर्थात ठीक जो परीक्षा पूर्व परीक्षा कैंसल होता तार वर्षे पर एवं यूजी एडमिशन अपडेट आसी फेज 1 ने फेज 2 रे केते एडमिशन करछि एवं फेज 2 पब्लिश भी होछि पोस्ट जोटा कि लास्ट डेट थिला तो पोस्टिंग करा हाइछि तो पिला मान चेक करने विजिलेंस मामला रद्द आवेदन खारज कर हाईकोर्ट 25 वर्ष पर भी चली पारिबो विचार प्रक्रिया ठीक अछि एंड ता सहित पिला माने ग्रीवांस देथिले ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर 29 जून ने एवं रिप्लाई आसी 1 जुलाई आसी आइछि एंड पिला माने रिप्लाई देथिले कंप्लेन करथले जे जो जो आपनकर पोस्ट रे हमें चाहू जो हाई स्कूल रिक्रूटमेंट पई से पोस्ट रे आपण एडवर्टाइजमेंट आनंतु एटी कुआ गला जे आमे उचित समय रे रिक्रूटमेंट कंडक्ट करिवु एंड ठीक समय रे कंडक्ट करिवु एसएम कंडक्ट करिवु से उचित समयटा ठीक समयटा केबे ता उत्तर आपण देबे नाही मु जानि एवं डायरेक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन पखर चिठी रही जे इलेक्ट्रिक बिल जिते सारा इंस्टीट्यूशन पेंडिंग अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब क्लीयर करने तो ये रही आज एजुकेशन अपडेट जोटा कि आप शेयर कली आशा करी वीडियो माध्यम कंप्लीट एजुकेशन अपडेट दे पारिछे आप हेल्पफुल रही पुणी आप देखा एजुकेशन वीडियो दिखाई धन्यवाद।